limot kau, gura-gura kau, biyaba-baba kau, pasarya na maun. In Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hambok adlaw laung kaniya, inna fulanan yagtabuk. Bunal tuod laung niya hikuan, limot kau, bisarahan kau bukun marayaw, bisarahan kau mangi, punuin pamung sin Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, diugalan siya, namungmung siya, namaus siya, way, sagam naman kiuyakan siya, iban pagpamung niya, marhaban bihasanatin, lam a'malha, walam at'ab biha. Longsin Imam Al-Hasan Al-Basri, welcome, magsukol ha karayawan, wayruun kuhinang, karayawan wayruun kupyag sangsaan, karayawan wayruun kupyag lugtuan, subhanallah, hangkan, bangaun manglimot kaymo, manggura-gura kaymo, mangbaba-baba kaymo, mamissarahan kaymo bukun marayaw, asabab sin iggil iwan sin jingki nila maun kaymo, pasarya na maun, sabab sila na mismo, indimihil karayawan maun kaymo. Assalamualaikum.